Yani cevana nazar tağın İsmail'is kun yeli palan oşamna yeli kale kazan oşamna yebol kya osi karan yolda ben wallah mein aulad ko swasun yugas kale jasman sani javanan hi khotalasun emiz gaz vargi jithazasin emiz gaz kursi jithazasin emiz go sori thodasun amyani javana wan parno uthemi malmal em bano disi ki banonyak emi malmal engineer ki banonyak ha professor ki banonyak master ki banonyak yani javana mani goya mol masti mani chanay mismajis maji chani khalmati zarurat mani chana chani rabyandan zarurat mani chunay bulbul moj jay muhtaj magar chahda tud bad nasib sham shrotan ban mon wali boje Hazreti Bayezid Bustami Rahmani Pariseri Rahmetullahi Kitap koyu Tafsir koyu Tafsir Mazheri koyu Tafsir Naim koyu Tibyan Quran koyu Mutala bir kitab Emis Mali Samaj ko da izzat de zati par Hazreti Allah Celle Şanı Kore sawal Hazrat Bayezid Bastami Rahmatullah Aleyh تو ایکم چیزن حل بنائی گو بڑی بار بڑی شاباش کیا تو ایکم چیزن بنائی بڑی بار بڑی تو ایکم چیزن بنائی گو بڑی بار بڑی مگر بوجھ سوال تو حتا نبی صاحب نے وہ عاشق کو سوال کرنا مجھے بولی بول Dibnen bağışılak sadrı seniz vakta sandar Rajınız vakta sandar Seniz vakta magar maji jitim avar Tala bari sayı subhanallah Maji jitim avar Dibnen Bayezid Bastami Vala moja chebula Bayezid Bastami Rahmatullah Aleyh فرماون دمن موچم بستر اسمان آواز دیدم دبنم Bayezid Bastami اصحاب چانی ماجی تریشن ضرور کہمیچ؟ تریشن موجی تریشی ہوتا ہے کیا بگی بچے پانین مرادن خون سبحان اللہ سبحان اللہ غیر شیمن بیان کرن ہمن ویبوزو بکر چیزن منوس ولی نبی صاحبن فرمائے راتو پر نماز راتو کھری عبادت چانی عبادت چنار ہون چانی عمل کی درگان دزن اتگان حشلک دینار ہون اتگان حشلک دسور بنن مگر اگر مول موجوس ہوئی برسری اگر مول موجوس ہوئی Bayezid Bastami Rahmatullah Aleyh دبن گری چھن آب موجود مگر یتیبن یبر تراوز آبان خاطر تریش گلاسا سردی شکلی کنان چیر بود واپس آوز میں نے دیکھ لیا یعنی ماجوس ندر جمع مگر وہ کیا کہیں Bayezid'i یمشی چاہیے تو گئی کوئی Leş gelas tayda kesper batti gibi. Ve ben mesela çek yok. Şu Hacı Bayi Buzarak Hazreti Bayezid Bastami Rahmetullahi aleyh Arman dafın yedhi bu vapas havuz Mene dekh liya Yelme panin raju kun nazadro Yelme moju şara masandar Yakayem Nebi Sadi muhabbat Ağlar Subhanallah کمیچ تبن Bayezid Bastami Rahmatullah Aleyh یاد کرنا یاد کر جسو وقت تم کلام ہاں کر زیاد قرآن ہاں کر زیاد حتی تفسیرہ کر زیاد نظرات رزینہ بنی ماجو ہنچن بیوفائی کرک
یہ نماز دل دکھائے دبنس نبی سر محبت ہامیانی نبی تاجدار کرن کیا چم اگر راتس زوت چلی نیت کھڑا کھڑا ماجی بیدار گسنس پیارنس حتا ماجا روجی توتان بیدار سبحان اللہ ماجی روجی بیدار یہ تن بیوفائی حتا بائی زید بستانی رحمت اللہ علیہ اگر ہر نبی ماج دور کو تو یاد رکھ لینا ناراض کسی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر جھنٹا ان کو بتھون طاقت پر آب گلاس کے بائی زید بستانی رحمت اللہ علیہ دل کیا دبنی یوچ سردی چلائی کھلان تلا جوان بلتو بکر ابن ماجی چراک نالس تھپتم یہ بس ماجی چرنالس تھپ چترم چچینا پتا نبی تاجدار علیہ السلام فرموی دنی جنت ٹھکان چھے ہے موج بلا کرتو یا شو سکون اگر چھ خبر کسی غلطی جیسی مگر اسی سا عظمت ایکس اولاد اسی تم غلطی معاف کرن مشت مشرات پنس اولاد شدن نیر اولادا محبوبی اگر بایزیدی بسامی رحمت اللہ علیہ تبنی تھی موت گیرا کت پیدا کیا؟ موت گئی کار مگر ماجد اس کے کمن بایزیدی بسامی رحمت اللہ علیہ اولادو حتا چکیا کھڑا کھڑا کر اولادو چکیا کھڑا کھڑا کر چماشم تھکمت چماشی تور لجمن ناجی اولادا دمن موجی چمشم رکھا لگے کہ گوشی انتظار سرت را گوشی انتظار سرت را کرگش میں موج بیدا لیکن دمن بایزیدی بستامی رحمت اللہ علیہ تیمیں ماجی تیش پلو یت گلا سرسید گل مسلطی وجد بایزیدی بستامی کیا گو بتا کات سے گلاس سے اگر بایزیدی بستامی رحمت اللہ علیہ فرماون دبن واللہ یتیم ماجد تیز گلاس پلو ماجد ابن مامیانی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حدا موج لجیہ بلائی یمن چانن دست پاکن کیا جی کھول وسان ارے بھائی منی ساری سبحان اللہ ساری منی بھائی ساری سبحان اللہ یمن اتنی کیا چانن لمن موجی چلائی کلان ششن چلوگ مد یت گلاس سید گومیا رات راتس تھپ کرت یت میں ان کے چپل نوئی یت میانن یمن انجن گو ارسید مسلوت تھوڑ لیکن ماجد دعا تو میانی اولادا حتا موج لجیہ بلاج میانی بوبا یزید بسامی رحمت اللہ علیہ نیر ونیا کل من جن تھگس من دعا موجی کل دعا تمن سوی دعا پروردگار دینئی اولیان ہے صحبت اسم قلدین لیکن آبا یزیدی بستامی رحمت اللہ علیہ فرماون تمن حتا سوال کرن والو مجھے عبادت نے ولی نہ بنایا ریاضتاً بنو اس نے ولی کے ولی چیزاً بنو اس نے ولی کے تو بستر کم چیزاً تمہیں سکیم کا کربن اسم آج خدمت امی دعا سید بنو اس ولی سبحان اللہ سبحان اللہ وہی مشک عبادت اسی طرح اطلاعات بنت ہوئی غیر عاشق اولاد مالس ماجد دنوی شکر امس اولاد گسن پت امس ماجد نظر پین امس اولاد گسن مالس نظر پین ادم یعنی جوان نبی تاجدار علیہ السلام سن
یار فرمون حضرت ابو ہریرہ مسلم شریف کو حدیث پاک صحیح ترجن ساری کتابن تقریبا غالب ابو ہریرہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ ابو ذر طلبت آز ہم من خبر یمن کا خبری سبحان اللہ یمن کا خبری ہے ان نبی تاجر علیہ السلام سن یار جانسار صحابی انسر فکر نبی تاجدارن تو آج ہم قبرستان والن خبر میون نبی نا اس نے زندنی ہوت خبر کے مجھے کا سمجھو حال نبی تاجدار اس نے زندنی ہوت خبر میون کائنات جانسار کائنات گروہ نبی علیہ السلام مردن کی خبر یہ قبرستان مز جنت البقیہ اندر مگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نبی تاجدار وقت کس قبر نزدیک سری کٹ کس قبر نزدیک نبی تاجدار از گو یمو دشمنی چشمان مازا گو کی اوش جری لیکن بیٹھاو جبریل امین سدرت المنتہا پر نبی تاجدار علیہ السلام چانی ودن سچ رحمتک فرشت کی ودن سبحان اللہ رحمتک فرشت سبحان اللہ امس نبی صاحب ودن سچ رحمتک فرشت کی ودن وجن عالم کیا آشی منظر کیا آشی سبحان اللہ مگر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماؤ دمن ڈاکٹی نبی توی کن چیزن ودن دمن میانی صحابہ میانی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اکی چیزن ودن اکی چیزن ودن دمن میں نبی صاحب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دمن ڈاکٹی نبی کن چیزن دمن جس قبری منگوتوس علم نظر دو ات قبری من وش میں اخ جوان ناری جہنم اس من چھٹ چھٹ کرن بولیے سب استغفر اللہ یا وشکر سٹ سٹ مگر زوم ودہا رسولی اکرم تی وشو اللہ نبی صاحب چھ قبر پیش تی وشن نبی صاحب چھو پیٹی وچن وہ نبی صاحب چھو وتی امت خیال میس امت چھو قبر من عذاب یہ صحیح لیکن فرمان ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمان نبی تاجدار علیہ السلام انجاز کرو دمن وال کلا آواز دی مقسم دی آواز دبو خطا سری تو پنن قبرن پر گشتو جمع پنن امواتن ہنجن مرحومن ہنجن قبرن پر گشتو جمع امسی تر فکری یہ جوان کم سننے چوچو دمن یہ تھی آم سی اچھا آکھ موجا یہ جلول دکھا پاک وہ در خدمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسٹاکی نبی چشدنا اعلان کر تمہیں اعلان کر موجی میں منیشا چھونی اولاد موجی چھا چھونی اولاد تمہیں نبی رحمت نمانتم سکیاچی چشمانی مبارک ہوگی نوش جائی یہ تیرس بلواجی نظر بھی نبی تاجدار یہ تیر نبی رحمت ہے بدن جوان ہمن جوان
het kase mismal manam Dönen meali nebi tajdar Mevat gerçek vadan Dönen moji şaçuni avlad Dönen kainat ki nebi Ahnaz yarçumyoni avlad Dönen meali nebi tajdar aleyhisselam Mevan karun kya Dönen moji çon avlad çukarın nari cehennem azmat çat çat Moji Emkus dis Allah karmaz Emis yuh azab çok Emis bak Nebi Aleyhisselatü Vesselam Yahaz olacaksa neşkiz halatasın Yok neşkiz haldasınız. Sahih Agar koई दिन दीदी हम जवाब का neşkiz Halımız mı? Eli cavan şarap çuçavan Emis mein nazar emis mein yotivan yugay morti gay bin El cavan çarış çay Emis mein yotivan yugay morti gay bin İçi panni macidi say nazar karan İçi lukhan macidi say nazar karan Magar emin macu çasan Lakçar petay Zaman petay arman asan Dapan bu banawan yibanun avlad doktor Bu banawan banun avlad engineer Magar yeli bul mol chugasan Yeli bula bakiz hardan malgasan Yeli avlad chu sharab lagan chun Emis malis maju chunay misal armanın surgasan Sayı Emis malis maju sahara sahara Bu cevap Yeli paga Çeti kandar kaydı İşine son ki layık ka Çeti aşkı Allah'ın İse böyle smaç kurup çakani na pani Allah'ın Peki Neye guzarış için Gusıldı Allah dedi gusıldı Dasın şu zindagi Böyle smaçık tanaz Das emis böyle sıkarı Atan muhakkabus Galti Magar meani cavanı Annen benim tikal ha guzariş Yemin ağaz açın bozun Gelil konspur şikar vatan Açı cavan gasan dohal duty Açı dost gasan kuchar Riyak muzuri somu çalavne Gar çalane balani vagera vagera Kuch karbar dukanas perşvasan Khandarin çazivan kalçın Daman çuz az kerekçın mol mal Ne jane kum galat İlzam çuçun ismal lagavan çun khandar Yemne bani tiyasın Agar lakhans kur çıkarın Enis avnadas panis malis mali juda İşe sahih Magar bukar hatay guzargan guzariş İman koren dito lakki dini tarbiyat İman dito Hazreti Fatima da Zahra sun haya Agar mal kura sa salih banamaz Agar maçı koya savrız tarbiyat karmaz Yeli biz cavana siha bagin Yeli biz cavana siyav nikhanmaz Yikar habiz Malis majid say khidmat say nazar Yes nazar yikaran os panis malis majid gaj Panne gel. Hadis pahtı bu bayan Bu panis moj Yemoj ahay dnes Dati nibi Mevun tu dalil Denen meani nebi tajdar aleyhisselam bu kya kar Denen moji yemis karma Nimiskar maaf. İmaj ko inkar maaf kar Dhuntaj nebi aleyhissalatu vesselam Banaz kare nemis panis avladas maaf kir Denen moji Evan dalil kyan kabul El naşkis halata sandaro Emini ve buzarak maciyim atacak Astagfirullah Magar market kari Yuduk çumduk emis maci market kari se Magar Jabana Yaş agay hasti
Yaşakay azmat yaşıyor mu? İkis mölüs maci sartal tuttun patiş avladı spandinlar mitrada. Dubun Nebi Tacar aleyhisselamın Dibin moji agar ne temiz maaf korun Emisnini bun cehennamik Birisi cehennama sandır moji talay yet kabri dikkan Dubun iti majik kan dut kabri bir Ajas avaz yaman badılıç Dibin hata çunakkan Yusmeyim azab niş baca Lekin Nebi Tacar aleyhissalatu vesselam senin bargaz ko Cibril emin hazır Us Cibril emin dobanta ki Nebi Paygam buzu Paygam çoğumu darbar zat bari Hazreti Allah Dönen Nebi Tacar aleyhissalam Ham yani Cibril emin buz paygam Dönes paygam çuyay Nabi parvardigaran agar neymiş maci agar ne macimiz bannis avladas mağkur kıyamet ki subuh cildu hastan kares nama parvardigar agar farman maci tezkira kinir iti kanti kabi tobun rahmat ki nebiya rahmat ki gamkara rahmat ki peygamber nyaraz niyaz korusma lekin asman ki tarfay kubi yamaz Dubne satam yani Nebi Tacar emis macidab mac korusma tu parvardigar tu korusma Amin. Sallallahu aleyhi ya Resul Nebi Sallallahu şefaatlik kemiz kemiş saniye inşallah Nebi şefaat geliyor aşidarlık ya Muhammed bana hakaran çıkaz ehsan çöre Allah sallallahu aleyhi ya Resulallah Parvardigar alemin Khudaya dimiz kar kabar kurnu agar abya jawan tamana wat guzro dimiz kar kabar kurnu karbar kalu jannat ata maula nabi sabni didar tresh karu sada auzi kamsari tresh karje sada ye sabchi tulhan maula neko karan si tuljan parhazgaran si tuljan Khudaya kabrihin tenki nishnaja kabrihin azab nishnaja Parvardigar alemin Khudaya kabrihin sakhi nishnaja Alay kerim kabr ke jaskusha azkar bimaran shifa hazır bimaran shifa sahil bimaran shifa
پروردگار امگام کن بیمارن شفا مولا کریم بے اولاد نیک اولاد بے اولاد صالح اولاد یہ جماعت کرن آباد یمن جوانن بوشون ہدایت یمن بزرگن عزت و تاج آمین برحمتک یا